Ako lang yun yung ipabalikan sa akong amigo ni atong gate diri abade. Di gid pud palupig ni baki gaso-aso gyud po. Kay murag hasulan nagig ko magsira abre ani nya dili tarong ba di ba. Kunya sugod karon ba di sugod na tagtipid ani sa suga diri kay gabaguros magid pud ni atong aircon perminti po. Murag perminti gyud siguro tang makortahan aning kalakihan ni ba di. Mo nang naa lang gyud tay mga DIY diha ang suga ba di kung bati man pud na siya kay modunar man pud nagtaman buntag ba di. Basta kay scramble lagi na atong vlog diri abade murag daghan-daghan gid pud tay kaon diri ang napita. Tirada na to karon kay medyo nindot man pud ni kayo ang dagan sa panahon. Dili man gyud ni mawala ni atong nakasanayan diri sa atong pag-vlog pagsugod ba di kining baki ba. Perting lami Pero dili gyud ako ang nanguha ani ba di nangayo lang ko sa kong magwang ba kay murag lami lagi pod itiradag baki ba di. Nya mao gyud ni pinakanindutan ako diri kada bitong magluto ta ba di nya gamay ra na ang baki diha kay makapabor gyud ako kay ukay sa kalaha ba. Ngani gyud nga pagkaluto ang kumbate kayo ba di kana bitong dili mo buwag na ang unod si iyang bukog diha. Ay na perting lami Pinakurat ra gyud ni nga pagkaluto ba di gusto kag kagubgob na ang bukog sa baki diha. Tay mingunon gyud na nga pagkaluto diha dili nimo na basta-basta butangan siya suka ba di kay mao man ay makapakabul niya. Di gyud palupig na unti ilos ta kay lami lagi ni. Kuha na gyud putaan ni tulog gyud pod. May siya balik ka ng luwa bukog ba? Luto mo ano yun ra? Ingon anak gyud ko magluto og baki ba di kay hasulan man ko anang luwa diha. Kapoy inig kaon ba di. Magkaon ra gali na ba diha kapoy na. Pero bitaw ba di ako lang gyud ning ipa-check up ni atong isa ka body dire kay naglibang man lagi nig dugo ba di. Nya dili man pud ko katanaw anang magluya na siya nya ato na lang ng pasagdahan ba di ba. Kay party na ba gyud ni si Joro sa among kinabuhi ba di mao nang dili gyud ko katanaw ana niya nga magluya ba di. Mao nang bisag lupig pay tawo ang pagpa-check up ani ako gyud patambalan siya. Nya sugod karon murag magtipid na gid ani sa kurente ba di kay perminti man ning maghinagiyos ni atong aircon dire. Nga DIY ra gid na nga suga na among gigamit diha pang pulaw ba di dili na ta magpabuntag og suga dire kay samot na. Pero ang plano gyud nako diri abadi og naa na mangalintay daghan nga bugat nga appliances nga magdaghan diri magpataod gyud tag solar pohon diri May itong solar ba di kay anli ba. Ug wala pa manggaling kay pare sa pagkakaron ba di murag dili pa ka relate aning nga magsige na lang kag init anang mga sudan usabaw diha nga nabutang ba di ba. Nagpalit lang gyud ko aning cup noodles nga unsa ba di Japan ba ni o Korea ba di kana bitong aso imong lubot iniglibang ba di. Perting halangan. Nya kay Domingo man lagi ning adlaw ni ako lang gyud pod ning ipadalakyatan og anhin ni akong amigo diri abadi kay ako naman ning ipataod ning gate diri kay murag hasol na. Pero bitaw ba di gamay na lang gyud ang kulang sa atong balay diri kana na lang yung tile sa biranda ba di apil to sa atong kusina. Ug naa pa manggali kulang sa atong ceiling diha kana na lang gyud ang atong biranda ba di og kini pong mga expander ba. Pero dili naman na kayong bugat siguro gastuonon ba di. Pwede na gid nato nang palabay-labayan siya ato ra nang tiwason ba di indig makadumdum na punta sunod diri. Pero bitaw ba di ako ginang ipatiwas siya kay para nga makaingon to mga tawo nga nakaminos sa ako abadi nga dili daw nako mahuman ang akong balay ba. Tanawa human-human na ba di. Pero bitaw ba di no pait gid mga tawo ba nga ang sulod silang hunahuna ba di perminti lang kasuya ba. Dili lang malipay ba di ug unsay naabot sa silingan ba di. Mao gid mga tawo nga walay kalipay sa kaugalingon ba di perminti lang magbantay sa ilang isig kay ingon nila. Unya unsa man gyud tawo mahimo nimo anang batasana ba di pangutan-on ta ka. Pero bitaw ba di len payato ba isa ko nga nalipay sa akong mga silingan nga nakapabalay og nindot og nakapalit og mga butang nga nindot ba di. Unya isa ra gid ang akong hunghong sa akong kaugalingon sa una ba di nga tana moabot pod ang panahon nga makapabalay ko ba. Ang kasina man gud sa tawo ba di isa nga hinungdan nga dili ka makapokus og unsay angay nimong buhaton sa imong kinabuhi nga makaduwal ka gamay sa imong kinabuhi ba di ba. Unsaon man nimo pag-focus nga busy man ka sa lain og pamantay ba di. Pero bitaw ba di isa ra gyud ang akong tambag sa inyo ha wad sa imong kaugalingon ang kasina ba di. Maura na siya diri pila ra bagay istorya.